करबा आमार दाबी ईओडब्ल्यू दोषी मानक गिरफ करबा आमार दाबी ईओडब्ल्यू रो मधुचंद्रिका चलिबो नाय ईओडब्ल्यू रो मधुचंद्रिका चलिबो नाय ईओडब्ल्यू रो मधुचंद्रिका चलिबो नाय। मु सुमंत स्वाई उच्च न्यायालय आईनजीवी जे आज्ञा देखंतु ओडिसा रे बहुत ठक वर्तमान घरे घरे बास कले ऑफिस खोलले लुटिले किंतु पुलिस पाखरे सरकार जेते सबू कौन इनक्वारी तदंतर संस्था रही ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस तो तांको पाखरे कौन सी प्रमाण ठोस प्रमाण नहीं जोटा कि ठक मानू धरवा जे आज्ञा सुशांत नाग आउ लक्ष्मीप्रिया विश्वाल ये दिज होती स्वामी स्त्री तो आज्ञा एबे जोड़ी चोर कि स्वामी स्त्री ठक बहुत संख्यार मातिचंती बोली ओडिशावासी जानती तो ईओडब्ल्यू रे वर्तमान वर्षे है 140 कोटी टंकार अभियोग दि जाइतिला सुशांत नाग और लक्ष्मीप्रिया विश्वाल ना रे जे आज्ञा देखंतु तांकर मैनेजर अमित महांती तो अमित महांती ईओडब्ल्यू किछि तथ्य नहीं सुशांत पाखरे पहुंचाउची बोली सुशांत नाग पाखरे कोठी दुबई रे सुशांत नाग पाखरे पहुंचा परे अमित महांती जणाउची जे मु जाइतिली सुशांत पाखुकू जे आज्ञा अनेक ठकंकु तांको मैनेजर माने सहयोग करचंती आगो मैनेजर को बांधी दबा निहाती दरकार किंतु मैनेजर पाखरे ईओडब्ल्यू पहुंच पारी नाही ता सहित लक्ष्मीप्रिया विश्वाल सीए किपरि स्वामी पाखु पळै जीवो एना हजार हजार कोटी टंका तांको पाखरे हो जाइछि ठक पैसा तेनु सेही पैसा रे से जीवा पाई बाटरे भिसा काटिवा बाटरे रहिछि तेनु आम पाखरे मोर क्लाएंट मानक पाखरे 600 क्लाएंट को ठारू पाखापाखि 850 मु 600 जानिदिले आउ प्लस 250 पहुंचलानी 850 क्लाएंट को ठारू पाखापाखि 140 कोटी टंका हरिलुट रु ऊर्ध हरिलुट होइछि तांकू तो आज्ञा देखंतु से नुआ प्रोजेक्ट करी को कंपनी रो फ्रांचाइज आनी डुप्लिकेट कागज देखई तो काहाकू अपार्टमेंट करदेव काहाकू जागा देदेव काहाकू कंपनी रे मैनेजर चाकरी करईदेव काहाकू दुबई रे पठेइकरी सेठी कोटी कोटी टका रोजगार करईदेव एमती गोटे फ्रांचाइज खोली तो वर्तमान विभिन्न सरल उपाय रे किए जमी बिकी किए सुना बंधक रखी किए लोन को पैसा आनी तो सबू ताकू डिपोजिट देइछंती सबूर प्रमाण मध्य रही किंतु निश्चिंत रूपे आज को 1 वर्ष हो गला ईओडब्ल्यू पाखरे चोर मानकर कौनसी संधान नाही तो जेहेतु चोर मानकर संधान नाही तो वर्तमान सुधा तो चोर मेन ठक बड़ चोर सुशांत नाग दुबई रे रही ऑपरेटिंग करुच ता सहित तार वाइफ लक्ष्मीप्रिया विश्वाल सी मध्य ओडिशा रे कौनसी अपार्टमेंट रे जेड1 अपार्टमेंट लुचि रही तो वर्तमान सी तार स्वामी को ऑपरेटिंग करुची कंट्रोल करुची एटी जेते सबू अभियोग आसुची ता विषय तथ्य जनाउची तेणु निश्चिंत रूपे 1 वर्ष सुधा ईओडब्ल्यू जेते बळे न जानि पारला चोर मानकु न धरि पारला तो सेते बळे बाध्य होइकिरी उपाय किछि नथिबा सत्वे तो आमे आज ईओडब्ल्यू सामना रे नाराबाजी देइथिलु तो वर्तमान ईओडब्ल्यू आमको माने कौन देले प्रतिश्रुति देले तो 1 मास सुधा तो ईओडब्ल्यू वर्तमान सुशांत नाग लक्ष्मीप्रिया विश्वाल आउ तांको मैनेजर अमित महांती तो एमानंकु निश्चिंत धरिबार सुजोग पाइबो आउ तांकर जते बैंक अकाउंट अछि ताकू सीज करिया पाई मध्य तो कौन वर्तमान सुधा ईओडब्ल्यू व्यवस्था करूछ आमको 1 मासर प्रतिश्रुति देले 1 मासर प्रतिश्रुति परे तो वर्तमान तो ईओडब्ल्यू जदि तांकू न धरे ओडिशार जनसाधारण मानकू जदि से जो पैसा न रिटर्न करे न्याय न दिए ताले ईओडब्ल्यू विरुद्ध रे आमे हाई कोर्ट रो द्वारस्थ हबु आ ता सहित आमे मुख्यमंत्री को आईन मंत्री को होम डिपार्टमेंट को ईओडब्ल्यू विरुद्ध रे अभियोग मध्य रखिबु तले ईओडब्ल्यू आसिनु कोन आज तो प्रथम आसिनु आमे आसिलुनी 2024 रे गोटे केस देथिलु 2024 फेब्रुआरी 16 रे केस देथिलु बारंबार आसी फॉलो अप भी करूछु के आधार केस देथिलु नयापल्ली गोटे आदित्य बिर्ला फाइनान्स गोटे कंपनी थिला सेथिरे किछि इन्वेस्ट करथिलु से
ସେଇ ନାଁରେ ସେ 3ଟା 4ଟା ଖଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ତାର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ମନି ଲିମିଟେଡ ତାପରେ ୟୁଜିସି ୟୁବିଜି ଏମିତି 3ଟା 4ଟା କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲା ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମାଲିକ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ତାର ମିସେସ୍ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ତାର ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ସେ ତାର ଚଲେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କିଛି ସେ ପୁରୀରେ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କରିବ ସୁନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଡବଲ କରିକି ଆମକୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିକି ଆମକୁ 5% 8% ଏମିତି ଦେବେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିନ୍ତୁ 2023 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ସେ ପଇସା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯାଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଆର ମାସ ଏମିତି କରି ଜାନୁଆରୀ 2024 ଯାଏ ଚାଲିଲା ସେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ 2024 ଦବୁ ତାପରେ ସେ ଫେବୃଆରୀ 14 ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ ତା ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ ଏମାନେ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ 16 ତାରିଖରେ କେସ୍ଟା ଆସିକି ଦେଲୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ କିଛି ନ ବୁଝିଲା ଆମେ ମା ସାକାର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ ଯେହେତୁ ପଇସାଟା ଯାଇଛି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ପଇସା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛି 850 ଜଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ହଉଛି 140 କୋଟି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କହିଲେ ସେଟା ଫେକ୍ ରେ ସେ ନା ଦେଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଫେକ୍ ରେ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଆଣିଥିଲା ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ଆପଣ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାଶ 50-50 କ୍ୟାଶ 50% କି ହଁ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ମନି ରିସିଟ୍ ଦିଏ ଗୋଟେ ମନି ରିସିଟ୍ ଦିଏ ମନି ରିସିଟ୍ ତଳେ ସେ ସାଇନ୍ ମାରିକି ବି ଦିଏ ସେଗୁଡା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଗୁଡା ହଁ ଆମେ ସେଗୁଡା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ ନା ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ ନାଇଁ ସିଏ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାକୁ କିଛି ନିଏ ଆଉ ତା ଯୋଉ ୟୁଜିସି ଯୋଉଟା କରିଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜେନେରାଲ କମ୍ପାନୀ ସେଠି 50% ଦିଏ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କଣ କଥା ହେଇଥିଲେ କିଛି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତମ ସହିତ ନା ସିଏ ତ ଫେବୃଆରୀ 14 2024 ରୁ ଫେରାର ଅଛି ଆଉ କଣ କଥା ହବ 2024 ହଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷେ ମୋର 56 ଲକ୍ଷ ହଁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ 140 କୋଟି ଯଦି ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ସେ ମହିଳା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନାଇଁ ଯଦି ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସାଟା ଆସିଲାନି ଏମାନେ ଲୋନ କରିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋନ କରିକି ଏପଟରେ ଲୋନ ସୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ସିଆଡେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନପୁରମରେ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ କରି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନପୁର ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ ସବୁ ଅକ୍ସନରେ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ କହୁଛି ମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଧାରଣା ବାହାରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ତାର ମତେ ଜଣେ ନେଇକି ପରିଚୟ କରେଇଥିଲେ ତାପରେ ତାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ତାର ଟକିଂ ପାୱାର ତାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ମେଲ୍ଟ କଲେ କଥା କହି ଜାଣିଥିଲେ କଥା କହିବାର ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କେମିତି କଥା କହିକି ଆପଣ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରେଇଥିଲେ ସେ ତ ଆପଣ ଯିଏ ତ ଯିବେ ସେ ତ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବେ କଥାରେ ମାନେ ହଜାର କଥା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ହେଲେ କୋଟିର କଥା ଇଏ ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଏଗୁଡା କିଛି ନୁହଁ ଦେହର ମଳି ତାଙ୍କର ହେଲେ କୋଟି ଉପରେ କଥା କଣ ସେ କି ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଟିରୁ ସେ ଗୋଟେ କିଣିଲେ କଣ ସେ ଗାଡି ନା ଟ୍ରାଭେରା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଗାଡି ଗୋଟେ କିଣିଲେ ନାଇଁ ବାଗାନ ନୁହେଁ ସେ ଇଏ କମ୍ପାନୀର କାର ଗୋଟେ କିଣିଲେ ବାଲନ କଣ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସଠିକ ଖ୍ୟାଲ କରୁନି ଗୋଟେ କାର କିଣିଲେ ନାଇଁ ଏତେ ପଇସା ନୁହଁ 8-9 ଲକ୍ଷ କାର କିଣିଲେ ସେ କାର ଟା ପୁଣି କିଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନୁହଁ ଅଲଗା ଲୋକ ନାଁରେ କାର କିଣିଲେ ସିଏ କାର ଇଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ଇଏମଆଇ ସୁଝିବ ମାନେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ପରେ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ କିଣିଥିଲେ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ସ୍କର୍ପିଓ 28 ଲକ୍ଷ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କୋଟି ଟଙ୍କା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା ଏଟା ମୂଳରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲା ସେତେବେଳଠୁ ସେ କୋଟି ମାନେ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେ ସବୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଖାଲି ଶୂନ ଯୋଡି ସେ ଚାଲିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦଉଥିଲେ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା କେତେ କହୁଥିଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା 5 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ହେଲେ 5% 5 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ହେଲେ 8%
କେତେ time ରେ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଦେଲେ हाँ केते देइछन मते देइछन वर्षे 14 मास खन देइछन ଆଚ୍ଛା ठीक ଅଛି ଆପଣ total तापर କେତେ सी ଟଙ୍କା? सबुठार बड़ जिंस हला एइटा जो सबुठार दुखदायक जिंस हला सी जो 8% टा जदी वर्ष डबल हला सी पैसा तो से आउथरे रीइन्वेस्ट नै जाउतला एइटा सबुठार दुखर विषय माने आपण 5 लाख देइछन मन करिवे वर्ष रे मासको 40,000 पाइले 5 लाख हला ए सी 5 लाख आपण सी नै पड़े आपण मिसी गेला 10 सब नै तार चळू कर दे चुना लगे दे फेरा आमे भक्का बुलु ମାନେ ଓनली ପ୍ରଫିट ओनली प्रॉफिट ओनली ଆପଣଙ୍କର प्रॉफिट ଟିକେ ଲୋଭ ଥିଲା କି ସେଥିପାଇଁ ନ ଜାଣି लोभ समस्त तो लोभ अछि आप समस्त भी चाहिए कोडी 2 पैसा देकी जदी किछि इन्वेस्ट आसीबो सेतरे मोर घर चलिबो कि छुआ पिला पिला मानकर पाठ पढा भलो मंद झिया बागर पुआ बागर कि सब समस्त इच्छा थाए ଏବେ ଆପଣ କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି नाही एबे मोर आउ जीवन रे करबी ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି हैं ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି पश्चाताप माने बहुत पश्चाताप जोटा कि से जो दिन गला ता पर दिन मोर बीपी बढ़ी गेला मेडिकल एडमिशन लेली से जो दिन पड़े गेला ଆଚ୍ଛा କେମିତି କଣ ଜାଣିଲେ अच्छा से मेडिसिन एडमिशन पर मध्य से प्रेस्क्रिप्शन फोटो टाइप व्हाट्सएप ता पाको पठी थी କଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଲୋକଙ୍କର सेटा कोन कहबी ପାଟିରେ କିଛି ଭାଷା ଆସୁନି ଆପଣ बहुत भाषा आछी सेटा कहि होबनी से एमिति लोक मानको एमिति अवस्था से लोक मानकर छाड़ू मु भी एमिति भाबरे सफर होईची जे मु जीवन रे भाबी भी नथि କଣ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଶୋଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ତେଲୁଗୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କିଛି ଶୋଧିବେ ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧନ୍ତୁ ना ना से ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଇଜ କରନ୍ତୁ सुधिले कोन से सुना देखा हले लोक सामना को आसिले से जा ସେ करी କଣ ବଞ୍ଚି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ लोक भगवान केमिति एते अन्याय कोन सही हो କେତେ ଟଙ୍କା ନା। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା केते कष्ट करी पैसा रोजगार ଆଚ୍ଛା, होची ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ କେତେ बहुत घर समस्त डिस्टर्बेंस ଆପଣ ଦଶ ଦଉଥିବେ ତ ଆପଣ समस्त घर डिस्टर्बेंस घर एमिति कि 850 लोक कहा घर डिस्टर्बेंस नाही आपण कहि परिबे समस्त घरे घरे ଦଶ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିବେ ଘରେ एमिति कि हस्बैंड वाइफ डिवोर्स जाय कथा हलानी ए पैसा हस्बैंड वाइफ डिवोर्स जाय कथा जाईछि